والعشرون إتيان صلوات الخمس في أوقاتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الإيمان الصلاة فمن فرق لها قلبه وحافظ عليها بحدودها فهو مؤمن. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علامة المؤمن والمنافق فقال إن المؤمن همه في الصلاة والصيام والعبادة والمنافق همته في الطعام والشراب كالبهيمة. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. عن ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وحديث ابن عمر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. الحمد لله الذي يمد بالتوفيق كل مقبل عليه لسلوك الطريق. Alhamdulillah, segala puji syukur untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang membantu hambanya dengan taufiknya orang-orang yang ingin menempuh jalan untuk mendekat kepadanya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya. Faza man aqbala alaihi bis-sidqi wat-tasdiq. Beruntung setiap orang yang menghadap dan mendekat kepada Allah Ta'ala dengan kesungguhan dan dengan kepercayaan. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kami bersaksi bahwasanya Nabi kami adalah Nabi besar Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul yang diutus olehnya. Wa sayyidu ahli ma'rifatihi wa mahabbatihi wa ibadatihi ala at-tahqiq. Pemimpin dari para ahli ma'rifah dan para ahli ibadat secara mutlak. Sallallahu wasallam wa baraka wa karrama alaihi wa ala alihi wa sahbihi khairi fariq. Serta tercurahkan salam dan keberkahan atasnya dan juga tercurahkan kepada keluarga dan sahabatnya. Wa ala man tabi'ahum bi ihsanin fi aqwami tariq. Dan juga kepada orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik di jalan yang paling lurus. Wa ala abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin. Dan tercurahkan kepada segenap para leluhurnya dan saudara-saudaranya dari para nabi-nabi dan para rasul. Wa alihim wa sahbihim wa tabi'in. Beserta segenap keluarga mereka dan sahabat mereka serta pengikut-pengikut para nabi dan rasul tersebut. Wa ala al-malaikatil muqarrabin. Dan para malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah. Wa jami'i ibadillahi salihin. Dan seluruh hamba-hamba Allah kaum salihin. Wa alaina ma'ahum wa fihim innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Serta tercurahkan atas kita bersama mereka sebab Allah Maha Dermawan dan Maha Penyayang. Wa ba'du fa yadhkuru Syekh al-muallif al-Imam Nawawi bin Umar al-Bantani al-Jawi radhiyallahu ta'ala anhu syu'bata al-muhafadha 'ala as-salawat al-khams fi awqatiha min syu'abil iman. Kemudian di dalam bahasan ini al-Imam Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani Al-Jawi beliau menyebutkan hal-hal yang berkenaan tentang melaksanakan salat 5 waktu pada waktunya yang merupakan adalah nilai-nilai daripada keimanan. Wa asyara ila anna alladhina yura'una awqat as-salawat al-khams fahum min alladhina ikhtarahum Allah tabaraka wa ta'ala li qurbihi wa mahabbatihi. Dan mengisyaratkan bahwasanya mereka yang memprioritaskan salat 5 waktu mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa humul mutahaqqiquna bi haqaiqil iman. Dan mereka orang-orang yang telah mencapai hakikat keimanan. Fa inna min a'zamil fawariqi bainal mu'min wal kafir ihtimamatu qulubihim. Sebab perbedaan yang paling mencolok antara mukmin dan kafir adalah prioritas yang ada di dalam hati mereka.
بماذا يهتم هذا ويتولع قلبه وينصرف فكره إليه والآخر كيف يكون. Apa prioritas yang ada di dalam hati orang tersebut, apa obsesi yang ada dalam hati orang tersebut antara orang yang beriman dan orang yang kafir. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن همته في الصلاة والصيام والعبادة. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya mukmin semangat dia di dalam puasa, di dalam salat, di dalam ibadat itu yang menjadi obsesinya dan prioritasnya. فيصبح ويمسي وهذا همه الأكبر. Dan ketika dia berjalan pagi hari, sore hari, siang, malam, semangat dia yang terbesar, obsesi yang terbesar, yang paling dia pentingkan adalah perkara ini. يفكروا كيف يتقربوا إلى الله تعالى ويستكثروا من الأعمال الصالحة. Dia memikirkan bagaimana cara dia mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak amal soleh. وأن المنافق همته في الطعام والشراب كالبهيمة. Adapun orang munafik semangat obsesi dia yang dia pikirkan hanya makanan, minuman bagaikan hewan. الذي يطرأ على فكره دائما ماذا يأكل، ماذا يشرب، ماذا يلبس، ماذا يظهر به أمام الناس. Selalu yang terlintas di benaknya, yang paling dia prioritaskan, yang menjadi obsesi dan pemikirannya, apa gerangan yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai, bagaimana penampilan dia di hadapan mata manusia. فهذه علامة النفاق والبعد عن الخلاق. Ini adalah tanda kemunafikan dan tanda jauhnya orang dari Allah Sang Pencipta. وقال سيدنا علي بن أبي طالب من كان همته ما يدخل بطنه فقيمته ما يخرج منها. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan barang siapa yang obsesi dan semangatnya hanya memprioritaskan apa yang masuk ke dalam perutnya, maka kadar orang tersebut seperti benda yang keluar dari perutnya. وفي الخبر من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره في قلبه ولم ياته من الدنيا إلا ما كتب له. Dan disebutkan di dalam hadis barang siapa yang ketika bangun di pagi hari prioritas dia yang di pikiran dia adalah tentang dunianya saja, maka Allah Ta'ala akan cerai-beraikan urusan dia, akan digagalkan oleh Allah Ta'ala dan dijadikan kefakiran tetap ada di dalam hati dia dan tidak datang dunia kepadanya kecuali sesuai yang sudah ditulis oleh Allah. ومن أصبح والآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي صاغرة. Barang siapa yang semangat dia dan ketika di pagi hari bangun pagi yang dia fikirkan, yang dia prioritaskan pikiran dia adalah tentang akhirat, maka Allah Ta'ala padukan segala urusan dia dimudahkan oleh Allah dan dijadikan kekayaan di dalam batin dan sanubarinya, dan dunia datang kepada dia dalam keadaan merendah dan bertekuk lutut di bawah telapak kakinya. ولذا كان من الآداب والمعتاد عند الصالحين أنه قبل نوم أحدهم يردد ويحضر في قلبه ما يمكنه القيام به من الأعمال الصالحة في اليوم المقبل وينوي أن يقوم من النوم في الليل وأن يستغفر في السحر وأن يحضر صلاة الجماعة إلى غير ذلك من أعمال اليوم يستحضر نيتها قبل أن ينام. Karenanya itu merupakan kebiasaan daripada amalan kaum solihin. Sebelum mereka tidur, saat mereka akan tidur, maka mereka sudah memikirkan apa yang akan dia lakukan di hari berikutnya ketika dia terbangun dari tidurnya itu. Dia memikirkan dia bakalan bangun malam, akan tahajud, kemudian dia akan melakukan amalan zikir, akan melakukan sholat jamaah, akan melakukan ini dan itu daripada amal-amal baik. Dia sudah pasang niatnya dari malam hari sebelum tidur. وقال بعض العارفين كانت لي هموم كثيرة فجعلت الهم هما واحدا فكفاني كل هم. Sebagian kaum arifin mengatakan dulu saya memiliki banyak pikiran, banyak yang saya pikirkan. Kemudian saya jadikan pikiran saya yang Maha Esa satu. Maka Allah yang Maha Esa
mencukupi segala macam pikiran-pikiran yang ngebebani batin saya. فما أعظم حال المؤمن يصبح ويمسي وهمه الله ومقصوده الله ومراده الله ووجهته إلى الله. Alangkah agungnya, hebatnya, indahnya keadaan seorang mukmin yang ketika berada di pagi hari ataupun sore hari, siang dan malam, yang menjadi pikiran dia Allah, yang menjadi prioritas dia Allah, yang menjadi tujuan dia Allah, yang dia cari adalah Allah. وقال نبينا كل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي أصناف الناس يغدون ويصبحون إلى أعمالهم بهممهم ومراداتهم. Rasulullah SAW beliau bersabda, setiap manusia pagi sudah mulai beraktivitas, dari pagi sudah mulai beraktivitas. Mereka saat beraktivitas pada hakikatnya mereka menjual diri. Menjual diri mereka antara orang yang memberikan keuntungan untuk dirinya ataupun juga menjebloskan dirinya dalam hal-hal yang buruk. فمنهم من يبيع نفسه لله تبارك وتعالى فيعتقها ويرقى في غدوه ذلك مراقي صالحات. Di antara mereka yang dalam aktivitasnya istilahnya bagaikan menjual dirinya untuk Allah, maka dia menapaki jenjang-jenjang derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di pagi, mulai dari pagi hari tersebut. ومنهم من يبيع نفسه للهوى والشهوات أو لأهوى غيره من الغافلين فيوبق نفسه أن يهلكها. Di antara mereka yang menjual dirinya untuk hawa nafsu, untuk obsesi pribadinya, untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan makhluk lain, hawa nafsu orang lain, maka dia menjebloskan dirinya di dalam perbudakan tersebut. وفي الحديث من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. Di dalam hadis, barang siapa yang di pagi hari dia sudah jalan menuju masjid, maka Allah Ta'ala persiapkan bagi orang tersebut perjamuan baginya setiap hari ketika dia pergi di pagi hari atau di sore hari. وقال الله تعالى في قصر وانحطاط أفكار وهمم الكفار على ظهر الأرض وأنها منحصرة في الفانيات. قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ليس لهم من خصوصية الإنسانية شيء بل هم كالأنعام بل هم أضل. Allah Ta'ala menceritakan tentang obsesi dan fikiran orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Obsesi dan fikiran mereka itu demikian hina, demikian rendah, demikian murahan, hingga Allah Ta'ala sebutkan bahwasanya orang-orang yang kafir, maka yang mereka pikirkan hanya mencari kelezatan duniawi, bagaikan hewan, bagaikan binatang, maka bagi mereka adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. وكان من أعظم حكم توقيت الصلوات الخمس وتوزيعها على الليل والنهار أن يتسنى ويتيسر للمؤمن مراجعة همته ووجهته واستحضار مولاه تبارك وتعالى في خلال آناء الليل وأطراف النهار. Di antara hikmah salat 5 waktu dengan waktu-waktunya tersebut itu adalah menjadi kesempatan bagi mukmin untuk mengaudit dirinya, untuk mengecek dirinya itu dan dalam memperbaharui semangatnya, menata waktunya, menata kehidupannya agar lebih tertib, lebih teratur di saat-saat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di siang hari ataupun di malam hari. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي فرضا موقوتا أي موقتا بوقت معين محدد. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya salat tersebut merupakan sebuah kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan kepada setiap mukmin di waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. قال اللهم صل على آله من كتابا موقوتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فيبدأ المؤمن أول نهاره بتوقيت صلاة الصبح.
seorang mukmin dia memulai harinya dengan waktu salat subuh. ومن صلى الصبح في جماعة ظل في ذمة الله حتى يمسي. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka pada seharian dia itu seharian di dalam perlindungan, jaminan dan asuransinya Allah sampai malam hari. وإذا جمع في الجماعة بين العشاء والفجر فكأنما قام الليل كله. Dan apabila dia melaksanakan sholat subuhnya berjamaah dan isyanya berjamaah, mendapatkan juga pahala seperti pahala tahajud satu malam suntuk. قال العلماء إن تقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها بغير عذر من كبائر الذنوب. Para ulama mengatakan bahwasanya memajukan sholat daripada waktunya atau menunda-nunda sholat sampai keluar waktunya itu termasuk dosa besar. وجاء في الحديث في تفسير قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ولهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. Di dalam hadis ketika ditanyakan tentang firman Allah Ta'ala, orang-orang neraka wail bagi orang-orang yang sholat namun mereka lalai di dalam sholatnya, maka itu adalah orang-orang yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. فإذا انطلق المؤمن في أول نهاره إلى شيء من أعماله أو ترتيب أحواله يأتي وقت الظهر ليكون تذكرة له ماذا صنع وكيف يقابل الله فيعود لصلاة الظهر. Ketika di pagi hari dia seorang mukmin melakukan aktivitas keseharian dia dalam pekerjaan dia, kesibukan dia, pasar dia, perdagangan dia, kantor dia, sampai masuk waktu zuhur, maka ini mengingatkan kepada mukmin tersebut untuk menata dirinya dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. فإذا وضع ثيابه من الظهيرة أو ارتاح أو أخذ نصيبه من الطعام والشراب فأراد أن يستأنف العمل آخر النهار جاءت صلاة العصر ليحسن مراجعة حسابه. Apabila mukmin sehabis zuhur dia udah tanggalkan pakaiannya, dia makan, dia istirahat, kemudian datang lagi tidak lama kemudian waktu asar agar mukmin tersebut mengingatkan mukmin tersebut untuk merefresh dirinya lagi dan mengingatkan akan tugasnya di petang hari. Nah itulah di waktu asar tersebut merupakan peluang bagi mukmin untuk mengintrospeksi dirinya, mempersiapkan dirinya. فإذا أقبل عليه الليل استفتحه بصلاة المغرب ليحسن النظر كيف يستقبل الليل. Apabila datang malam hari, maka dia pun melaksanakan sholat maghrib sebagai pengingat bagi dia bagaimana dia memakmurkan, menghidupkan waktu malamnya. فإذا تهيأ للعودة إلى راحته أو منامه ختم أعماله بصلاة العشاء لتكون الخاتمة في محاسبة نفسه واستعداد لليوم المقبل. Apabila dia selesai daripada kesibukannya, aktivitasnya seharian tersebut, dia bersiap untuk kembali ke rumahnya, bersiap untuk beristirahat, maka datang waktu salat Isya sebagai penutup daripada hari-hari dia. وذكر ما جاء في الحديث الصحيح أن نبينا سئل أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها وفي رواية لأول وقتها. Di dalam riwayat ditanya Rasulullah tentang amalan yang paling afdal, maka amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, maka dijawab itu adalah sholat pada waktunya. Dalam riwayat sholat di awal waktu. وبماذا يدرك الإنسان فضيلة الصلاة أول الوقت. Bagaimana caranya seseorang mendapatkan pahala fadilah sholat di awal waktu? للعلماء في ذلك أقوال. Ulama memiliki banyak pendapat. فالأول أنه بأن لا يشتغل بعد دخول الوقت إلا بالاستعداد للصلاة من طهارة وصلاة سنة وانتظار جماعة ودخول في الصلاة. Di antaranya adalah ketika masuk waktu, sholat di awal waktu maknanya begitu masuk waktu, maka dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang berkenaan dengan sholat. Mulai dari dia bersuci, dia azan, dia sholat qabliyah, menunggu sholat jamaah tersebut.
فمن فعل ذلك فقد أدرك فضيلة أول الوقت بالإجماع. Maka setelah itu semua langsung dia melaksanakan salat berjamaah, maka berarti dia telah mendapatkan fadilah awal waktu secara ijma' ulama. وقيل يدرك فضيلة أول الوقت بأن يصليها في النصف الأول من الوقت قبل أن ينتصف وقتها. Ada pendapat yang lain mengatakan kalau dia melaksanakan sholat tersebut di paruh pertama dari waktu sholat itu, di setengah awal daripada waktu sholat itu, maka berarti dia sudah melaksanakannya sholat di awal waktu. وأما إذا مضى نصف وقت الصلاة إلى الصلاة الأخرى أو إلى خروج وقت هذه الصلاة فصلاته هناك لا يدرك بها فضيلة أول الوقت. Kalau sudah lewat, sudah melalui setengah waktu, maka berarti dia sudah kehilangan fadilah salat di awal waktu. واختار الحنفية في صلاة الفجر الإسفار بها وأخذوا حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. Pendapat dari madhab Hanafi memilih bahwasanya waktu yang paling afdal untuk salat subuh itu ketika di waktu isfar atau langit sudah mulai agak terang ataupun menguning. وكذلك يجيء وقت الاختيار في صلاة العشاء وهو تأخيرها إلى قريب من ثلث الليل. Begitu juga ada waktu ikhtiar di dalam salat isya adalah menunda daripada salat tersebut sampai masuk tengah malam. وهذا الذي ورد عنه كثيرا صلى الله عليه وسلم أنه ينتظر بصلاة العشاء بعض الوقت. Ini yang diriwayatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan bahwasanya beliau untuk salat isya itu menantikan sampai waktu daripada tengah malam tersebut, ada waktu-waktu tertentu yang ditunggu oleh Rasulullah. وكان غالبا يلاحظ أحوال الناس فإذا اجتمعوا وحضر كلهم خرج يصلي بهم. Dan biasanya selalunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperhatikan keadaan orang-orang, keadaan para jamaah. Apabila mereka sudah lengkap, sudah berkumpul, maka Rasulullah segera keluar dari rumahnya dan sholat bersama mereka. وتأخر بعض الليالي حتى كان الصحابة تخفض رؤوسهم من النعاس وهم جالسون في المسجد. Dan pernah juga terlambat di malam-malam tertentu sehingga sampai-sampai para sahabat Rasulullah menunggu salat isya itu sampai kepalanya itu tertunduk-tunduk karena ngantuk. فجاء بعض الصحابة يقول يا رسول الله نام الصبية والنساء والناس ينتظرونك. Berkata sebagian sahabat, ya Rasulullah, orang perempuan, anak-anak kecil sampai ketiduran di dalam menunggu engkau melaksanakan salat isya ini. فخرج فصلى بهم صلاة العشاء. Kemudian Rasul pun keluar dari rumahnya dan melaksanakan salat isya berjamaah mengimami mereka. وبعد الصلاة قال لهم وقد أطلعه الله أنه لم يبق على ظهر الأرض في تلك الساعة مصل إلا هم. Dan ketika dia salam dari salatnya, Allah Ta'ala sudah bukakan pengetahuan hijab dari hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya di waktu ini, di saat itu, di momen itu, kebetulan di muka bumi tidak ada yang melaksanakan salat kecuali hanya mereka saja, jamaah mereka saja. قال إن الناس قد رقدوا ولم يبقى لله عابد في هذه الساعة على ظهر الأرض إلا أنتم. Maka Rasul menyatakan sesungguhnya manusia seluruhnya di muka bumi ini sudah tidur dan tidak ada di muka bumi ini yang menyembah Allah Ta'ala di saat ini kecuali hanya kalian. مشيرا إلى ما تعرضوا له من عظيم نظر الله وجزيل الثواب والفضل وهو ينظر إليهم قائمين بين يديه وساجدين مع رسوله صلى الله عليه وسلم وحدهم على ظهر الأرض. Mengisyaratkan tentang kemuliaan dan kehormatan yang diraih oleh para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka bersujud di hadapan Allah, bersimpuh di hadapan Allah, sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di momen-momen tersebut, di mana nggak ada orang yang menyembah Allah Taala yang sholat kepada Allah di momen itu kecuali hanya mereka bersama Rasulullah sebagai imam. وكذلك اختار الشافعية في صلاة الظهر لمن كانوا في قطر حار
ويصلون جماعة في موضع يصعب عليهم المجيء فيه وقت شدة الحر أن يبردوا بالظهر، بمعنى أن يؤخروها بعض الوقت حتى يوجد للأشجار والحيطان ظل يمشي فيه الناس. Kemudian juga di dalam mazhab Syafi'i ada sebuah sunnah yang disunnahkan berkenaan dengan sholat jamaah zuhur, di mana dalam mazhab tersebut dianjurkan di sebagian negeri yang memang negeri itu termasuk negeri yang panas, di musim yang panas, sehingga di beberapa wilayah kesulitan karena panas yang tinggi itu kesulitan untuk datang ke masjid pas di tengah siang hari itu, maka dianjurkan untuk sedikit menunda waktu sholat hingga nampak bayangan untuk berteduh. Orang jalan dari rumahnya menuju masjid ada teduhan sehingga lebih memudahkan mereka nyampe ke masjid. Maka penundaannya itu hanya sedikit saja, atau disebut itu adalah ibrat, menunggu agak adem. وما عدا ما ذكرنا فالمعتمد عند الشافعية أن الصلاة في أول الوقت هو الأفضل والسنة في الصلوات الخمس كلها. Dan sebagaimana juga kita sebutkan di awal dalam mazhab Syafi'i secara umum bahwasanya sholat di awal waktu itu tetap adalah pilihan yang paling afdal, pilihan yang paling terbaik di dalam sholat 5 waktu ini. Semuanya udah paling afdal di awal waktu semua. ويؤثر أن الصلاة أول الوقت رضوان الله. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya dalam athar bahwasanya salat di awal waktu ridha-Nya Allah. Wa awsatahu rahmatullah. Salat di pertengahan waktu adalah rahmatnya Allah. Wa akhiruhu afwullah. Dan salat di akhir waktu adalah maaf dari Allah. Wa jaa kadzalika anna بعض العارفين يحب الحضور إلى مكان الصلاة من المسجد ومحل الجماعة قبل دخول الوقت. Dan disebutkan bahwasanya sebagian kaum arifin mereka suka datang ke masjid untuk sholat jamaah sebelum masuk waktu. وقال العلماء إن الذين يحضرون إلى الصلاة قبل دخول وقتها يكونون مع السابقين يوم القيامة. Berkata para ulama, orang yang datang menuju masjid untuk sholat jamaah sebelum masuknya waktu, besok di hari kiamat dikumpulkan bersama para sabigin, orang-orang yang terlebih dahulu barisan terdepan masuk ke dalam keridhaan dan surganya Allah. وسئل العارف عن حضوره إلى مكان الجماعة قبل الأذان فقال لئلا أكون كعبد السوء لا يحضر إلا إذا ناداه سيده، وأما العبد الطيب الصالح فيكون حاضر مدى سيده قبل أن تأتي الحاجة فيكون حاضرا عنده، وأما العبد السوء فيغيب عن سيده فإذا نازلته الحاجة نادى فجاء. قال وأنا لا أنتظر حتى ينادوا حي على الصلاة فالعجيب مثل عبد السوء قبل النداء أحضر في مكان عبادة سيدي. Sebagian kaum arifin ditanya, kenapa kamu kalau datang sholat itu selalu datang sebelum azan sudah ada di masjid? Maka dijawab, saya nggak mau menjadi seperti budak, seperti hamba yang buruk. Apa hamba yang buruk itu? Yang kalau harus dipanggil dulu baru datang. Hamba yang baik belum dipanggil oleh majikannya, dia sudah datang, sudah ada, dia menunggu siap sedia kapanpun majikan yang memerlukan dia sudah ada di depannya, nggak perlu dipanggil dulu. Tapi kalau hamba yang buruk, dia itu nggak punya perasaan di dalam hatinya, kalau menunggu dipanggil, tidak ada inisiatif, menunggu dipanggil baru dia datang. Ini hamba yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadi fadilatikum qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. As-su'batu tsaniyah wal 'ishrun ada'uz zakati li mustahiqiha bi niyyatin makhsusatin wa hiya ay yanwi asy-syakhsu bi qalbihi zakatal fardi wa laysa 'alaihi ta'yinul amwal. Fa idza malaka nisaban min adh-dhahabi wal fiddati wal mawashi والحبوب والثمار والنخل والكرم وجب عليه أن يدفع زكاتها للأصناف الثمانية أو الموجودين منهم كالفقراء والمساكين والمسافرين الذين يحتاجون لمؤنة السفر
والذين ارتكبتهم الديون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل ماله يوم القيامة مثل ماله يوم القيامة سجعا أقرع له زبيبتان يطوفه يوم القيامة ثم يأخذ بلهز ميته ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهنا يذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى شعبة أداء الزكاة وإخراجها لمستحقيها. Di bagian ini Syekh Nawawi menyebutkan tentang menunaikan zakat yang diberikan kepada orang-orang yang berhak. والزكاة المفروضة في الشريعة زكاة مال وزكاة بدن. Zakat yang diwajibkan dalam syariat ada dua macam, ada zakat harta, ada zakat badan. أما زكاة البدن فهي صدقة الفطرة الواجبة عند خروج رمضان ودخول شهر شوال. Adapun zakat badan itu merupakan disebutnya sedekah fitrah atau zakat fitrah yang diwajibkan kepada orang-orang ketika berjumpa dengan bulan Ramadan dan juga jumpa dengan bagian dari bulan Syawal. وهي 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من قوت أهل البلد. Dan nilainya adalah per orang itu, per badan itu 4 mud sesuai makanan pokok yang dimakan di negeri itu. عن كل فرد من الذين تخرج عنهم زكاة الفطر. Itu per orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. ويجب إخراجها أن يخرجها الإنسان عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة أو والدين أو أولاد. Dan dia wajib mengeluarkan zakat itu untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi seperti istrinya dan anak-anaknya. ويروى أن صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بصدقة الفطر كناية أنه لا يقبل الله الصوم من الصائم حتى يخرج زكاة الفطر. Diriwayatkan bahwasanya puasa Ramadan masih ngegantung antara langit dan bumi, masih belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga ditunaikan, dibayar zakat fitrahnya. وهي ينتهي وقتها بيوم العيد بغروب الشمس يوم العيد فتكون بعد ذلك قضاء لمن أخرها وياثم. Dan waktu mengeluarkan zakat fitrah tersebut berakhir ketika tenggelam matahari di hari lebaran, di hari Id. Artinya yang mengeluarkannya setelah tenggelam matahari itu menjadi qadha, udah keluar waktu dan wajib dia bayar qadha utang tersebut. ويكره تأخيرها عن صلاة العيد في يوم الفطر فينبغي أن يخرجها قبل أن يصلي العيد. Makruh hukumnya mengeluarkan zakat fitrah sampai dia tunda-tunda ngeluarin zakat sampai setelah sholat Id baru dia mengeluarkan zakat, itu hukumnya makruh. Maka dianjurkan dia mengeluarkannya itu sebelum momen sholat Id al-Fitr. وأفضل أوقاتها عند الشافعية ما بين الفجر وصلاة العيد يوم العيد. Waktu yang paling afdal mengeluarkan zakat fitrah menurut madhab Syafi'i antara mulai dari subuh sampai sholat Id. Ini waktu yang paling afdal mengeluarkan zakat fitrah. ويجوز تقديمها عند الشافعية من أول رمضان. Dalam madhab Syafi'i bahkan boleh dibagikan zakat itu mulai dari awal Ramadan. ولكن من أخرجها من أول رمضان أو في أثنائه يجب أن يلاحظ عند يوم العيد أن يكون الذي أعطاه الزكاة لا يزال حيا ولا زال مستحقا للزكاة، فإذا صادف أنه مات الذي أعطاه الزكاة قبل يوم العيد أو تحول غير مستحل للزكاة فعليه أن يخرج بدلها.
Namun orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu mulai dari awal Ramadan atau pertengahan Ramadan, dia perlu memperhatikan beberapa hal. Bahwasanya orang yang dia berikan zakat fitrah kepada orang tersebut, dia masih statusnya itu masih hidup saat lebaran. Saat hari lebaran, malam lebaran, oh ini orang masih hidup, berarti zakatnya dia itu ya benar. Ataupun orangnya masih statusnya sebagai mustahik, bukan tiba-tiba udah menjadi orang yang kaya raya sudah tidak lagi berhak menerima zakat. Jadi memperhatikan dua poin itu. wal afdalu an yukhrijaha lailatal 'id aw qabla yawmin aw yawmain. Yang paling afdal ketika dia memberikan zakat fitrah itu di malam lebaran atau sebelum malam lebaran, 1 malam atau 2 malam sebelumnya. خروجا من خلاف من يقول أنه لا يدخل وقتها إلا قبل العيد بيوم أو يومين. Untuk keluar daripada khilaf antara ulama yang bilang kalau masuk zakat fitrah itu adalah sehari atau 2 hari sebelum lebaran. وأما زكاة الأموال فهي تلزم في أموال مخصوصة. Adapun zakat harta itu hanya diwajibkan di harta-harta tertentu saja. أولها النقدان وهما الذهب والفضة. Yang pertama adalah mata uang, yang dalam hal ini emas dan perak. فكل من ملك مقدار 3 أواق من الذهب ومرت عليه عام وجب عليه أن يخرج الزكاة. Maka setiap orang yang hartanya itu dia memiliki emas sebesar 3 ugiyah, 3 awak daripada emas tersebut, maka dia wajib mengeluarkan zakat daripada emas itu 2,5%. وكذلك من ملك مقدار 21 أوقية من الفضة ومرت عليها سنة وجب عليه إخراج الزكاة. Begitu juga orang yang memiliki perak sebanyak 21 ugiyah dan telah berlalu haul 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya pula. واستثنى الشافعية حلي المرأة المعد للاستعمال المباح فإنه لا تلزم فيه الزكاة عندهم. Di dalam mazhab Syafi'i ada pengecualian. Pengecualian adalah perhiasan kaum wanita dalam jumlah yang standar, yang tidak berlebihan, yang memang diperuntukkan untuk perhiasan kaum wanita, maka itu enggak masuk daripada hitungan tersebut. فمهما تركته المرأة لاستعماله وهو في حالة الإباحة، ومعنى الإباحة أن يكون مقداره كأمثالها من النساء في منطقتها وزمانها. Dan ketika seorang wanita dia memiliki perhiasan yang memang dia pakai di dalam keadaan ibahah, mana ke dalam keadaan ibahah, dia emas perhiasan yang dia simpan, yang dia pakai tersebut itu sesuai dengan kadar pemakaian kaum wanita di negerinya pada umumnya, yakni ya simpanan atau perhiasan orang-orang pada standarnya saja, maka itu enggak kena kewajiban zakat. فإن أعدت حليا أكثر مما يعتاد أمثالها من النساء فهو مكروه فيجب فيه الزكاة. Apabila dia memiliki kelebihan di dalam perhiasan tersebut lebih daripada kebiasaan wanita-wanita yang ada di negerinya itu, maka itu adalah hal yang makruh dan harus dia keluarkan zakat. وقال عدد من أهل العلم تلزم الزكاة حتى في الحلي المباح للنساء. Namun juga sebagian para ahli ilmi mengatakan bahwasanya tetap wajib zakat bahkan di perhiasan-perhiasan yang masih mubah untuk dipakai. والذي يقوم مقام الذهب والفضة في زماننا هذه العملات النقدية التي استعملتها الدول. Dan yang termasuk juga yang menggantikan, yang mewakili daripada nilai emas dan perak di zaman kita, yakni mata uang yang ada di zaman sekarang ini, itu juga sama hukumnya. فمن ملك منها شيئا ثمن 21 أوقية من الفضة ومر عليه حول وجب عليه إخراج الزكاة. Barang siapa yang memiliki uang dengan kadar dengan nilai 21 ugiyah daripada perak, maka sudah kena nisab untuk wajib zakat.
كذلك من ملك شيئا من الإبل والبقر والغنم ومر عليه سنة وهي نصاب وجب إخراج زكاتها. Begitu juga orang yang memiliki hewan ternak berupa unta, sapi, ataupun kambing. Apabila sudah mencapai nisabnya dan berlalu 1 tahun, wajib dia keluarkan zakatnya. وكذلك أصحاب الزروع والثمار وخصصه الشافعية بما كان قوتا. Begitu juga orang yang memiliki perkebunan hasil bumi, tanaman, buah-buahan dan juga biji-bijian. Dan di dalam biji-bijian ini itu dalam mazhab Syafi'i hanya dikhususkan yang wajib zakat itu adalah biji-bijian yang dijadikan makanan pokok. فقالوا يجب الزكاة في كل من الحبوب الذي يعد قوتا للإنسان. Hingga disebutkan dalam mazhab Syafi'i wajib mengeluarkan zakat dari biji-bijian yang dianggap sebagai makanan pokok. وخصصوا من الثمار التمر والعنب. Dan adapun buah-buahan yang wajib dizakati itu dalam mazhab Syafi'i hanya 2 saja. Itu adalah kurma ataupun kismis atau anggur yang sudah dikeringkan. وقال الإمام أبو حنيفة يجب إخراج الزكاة من كل ما تنبت الأرض. قال أبو حنيفة يجب إخراج الزكاة. Berkata Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Abu Hanifah wajib mengeluarkan zakat segala macam tanaman atau tumbuhan yang tumbuh di muka bumi itu semuanya wajib dizakati. من مثل الخضروات والفواكه وأي شيء يستثمر. Termasuk buah-buahan, termasuk sayur-mayur, apapun yang dimakan itu maka wajib dizakati. كذلك فيما اتجر فيه الإنسان والتجارة في أي شيء كان ولو كان ترابا أو حديدا أو حجرا أو أي شيء اتجر فيه الإنسان فإنه يلزمه إذا مر عليه عام أن يزكي ذلك المال الذي للتجارة سواء رأس المال أو النقد ما كان من النقد وما كان من البضائع وما كان من دين له متعلق بالتجارة. Begitu juga harta barang dagangan itu wajib dizakati. Apapun yang dia dagangkan, emas kah, perak kah, benda apapun juga yang dia dagangkan itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah berlalu 1 tahun dan mencapai nisab. Daripada benda-benda modal pokok dia ataupun barang-barang yang ada yang tersisa ataupun bahkan hutang yang dia punya itu pun juga wajib dikeluarkan zakatnya. ومقدارها ربع العشر فيما يسمى بالنسبة 2.5%. Dan yang wajib dikeluarkannya itu adalah sejumlah 2,5%. أما زكاة الحبوب والثمار فإن كانت تسقى بماء السماء أو الأنهار أو العيون وما إلى ذلك فعشر وإن كانت تسقى بمؤونة فنصف العشر. Adapun tanaman hasil pertanian apabila memang lahan tersebut disirami dengan tanpa biaya seperti dari hujan ataupun dari sungai ataupun dari mata air yang ada, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 10%. Tetapi kalau untuk pengairannya itu harus mengeluarkan biaya lagi, maka dia hanya wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 5%. فيجب أن لا يعطيها إلا أحد المستحقين من الأصناف 8 الذين ذكرهم الله في القرآن. Dan nggak boleh dia berikan zakat itu kecuali kepada orang-orang yang berhak, kelompok yang 8 yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. وفي الغالب يوجد 4 أصناف منهم كما ذكر الشيخ عليه رحمة الله. Biasanya dari 8 kelompok itu yang selalu ada di setiap negeri itu biasanya tuh 4 kelompok. Al-fuqara wal masakin. Mereka adalah orang para fugara dan orang-orang miskin. Wal gharimin alladziina 'alaihim diyun. Begitu juga orang-orang yang dikejar hutang. Wa abna'us sabil minal musafirin alladziina la yajiduna
مؤونة السفر. Begitu juga orang-orang yang musafir yang tidak memiliki ongkos untuk pulang ke negerinya atau mendapatkan hartanya kembali. فما وقع في يد غير الأصناف الثمانية فلا يقبل عند الله ولا يعد زكاة. Apa yang diberikan, zakat yang diberikan kepada di luar kelompok yang 8 ini, maka itu nggak dihitung zakat. Belum tunai kewajiban zakat. وذكر أن الذين يقصرون في الزكاة فتختلط الزكاة بأموالهم تكون سببا لهلكة أموالهم. Disebutkan barang siapa yang melalaikan, teledor di dalam zakat tersebut hingga zakat itu bercampur dengan harta mereka, itu membuat hartanya jadi enggak berkah, menjadi hancur dan hilang. فتنزع البركة من أموالهم أولا. Pertama, harta itu akan dicabut keberkahannya. ثم في الغالب تتلاشى وتضمحل حتى يصبح صاحبها فقيرا. Kemudian biasanya itu pada ujung-ujungnya akhirnya itu menjadi bangkrut, menjadi hilang harta tersebut dan pemiliknya menjadi bangkrut. وأورد حديث ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya tidaklah zakat bercampur dengan suatu harta, artinya harta nggak dikeluarin zakatnya, maka itu zakat akan membinasakan, menghancurkan harta tersebut yang nggak dizakati. لا إله إلا الله. وجاء أيضا في الحديث داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة. Di dalam hadis juga disebutkan obati orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah, dan juga lindungi, bentengi, jaga harta kalian dengan dikeluarkan zakatnya. وورد ما هلك مال في بر أو بحر إلا بمنع الزكاة. Dan diriwayatkan bahwasanya tidaklah musnah suatu harta di daratan ataupun di lautan melainkan pasti gara-gara nggak dikeluarkan zakatnya. وكان أحد التجار الصالحين والعقيل بن يحيى وكان قد أرسل إليه وكيله أنه أرسل إليه كمية من السكر في الباخرة الفلانية. Itu ada seorang saleh, pedagang, pebisnis, saudagar yang saleh yang namanya Aqil bin Yahya. Dia itu memiliki perusahaan yang mendatangkan harta dari luar negeri. Dia perintahkan wakilnya itu untuk membawa satu kapal yang isinya semuanya gula-gula. ثم جاءت الأخبار أن هذه السفينة والباخرة غرقت في البحر. Kemudian dapat berita bahwasanya kapal yang mengangkut barang dagangan dia itu tenggelam di lautan. فجاء ناس يقولون له ذهب مالك وقد غرقت السفينة والسكر قد ذهب في البحر. Maka orang-orang datang kepada dia memberikan informasi bahwasanya harta kamu sudah ludes, sudah hilang. Kenapa? Sebab barang dagangan kamu itu berupa gula-gula itu tenggelam berikut kapal-kapalnya juga di lautan. إن سكر عقيل ما يغرق. Maka dia jawab, enggak, sebab gula milik Aqil enggak bakalan tenggelam di lautan. قالوا أنت مجنون وعاقل الباخرة كلها غرقت بما فيها وسكرك فيها. Kamu gila atau tidak waras, sebab itu kapal tenggelam secara keseluruhan, ya di dalamnya juga ada gula milik kamu, ya pasti tenggelam juga. قال لا إن رسول الله قال حصنوا أموالكم بالزكاة وأنا أخرج الزكاة كاملة وأزيد عليها. Dia bilang tidak mungkin gula saya tenggelam, sebab Rasulullah bilang bentengi harta kalian dengan zakat, dan saya mengeluarkan zakat secara sempurna, bahkan saya lebihkan. ثم جاء خبر من الوكلاء عنده أننا اختلفنا مع أهل هذه الباخرة والسفينة في مقدار الأجرة وإن حولناه إلى السفينة الأخرى الفلانية فوصل كما هو فقال قلت لكم سكر عقيل ما يغرق. Kemudian datang berita bahwasanya wakilnya itu bilang sesungguhnya tadinya kita akan naikkan barang-barang gula milik kamu itu di kapal tersebut, cuma kita nggak ada kesepakatan dengan pemilik kapal hingga akhirnya kita pindahkan ke kapal yang lain. Jadi yang tenggelam itu nggak ada gulanya kamu di situ. Akhirnya dia bilang, kan saya udah bilang gula milik Aqil nggak bakalan tenggelam.
يقول في من يمنع الزكاة أن أي مال لا تؤدى زكاته يمثل شجاعا، أي يتصور ويتشكل شجاع، وهو الحية التي قد أقرعت شجاعا. أقرع يعني خرج شعر رأسها من شدة ما فيها من السم، فالشجاع الحية الكبيرة، والأقرع الذي ذهب أثر ما فيه من الرأس من شدة السم الذي فيه، فيمثل المال هكذا يوم القيامة الذي لم تخرج زكاته، فيطوى بعنق صاحبه، ثم يكلم يقول أنا مالك الفلاني، أنا كنزك، ثم لا يزال يلسعه في مدة القيامة في يوم مقداره 50,000 سنة. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya orang yang tidak menunaikan zakatnya, maka harta yang dia punya itu dipermisalkan besok hari kiamat itu dibentuk seperti seekor ular yang sangat beracun, ular besar yang sangat beracun. Dimisalkan bahwasanya ular ini saking beracunnya itu sampai bagian kepalanya itu seperti botak karena dahsyat racun yang dimiliki oleh ular tersebut. Maka di hari kiamat itu ular ini yang merupakan jelmaan dari hartanya akan melilit orang tersebut sampai ke leher, kemudian dia mencurahkan, mematukkan bisanya kepada orang tersebut sepanjang kiamat, gara-gara orang ini tidak mengeluarkan zakat. وهذا الحديث تفسير قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Ini adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan beranggapan orang yang kikir, yang pelit dengan hartanya kalau itu baik buat mereka, justru itu adalah keburukan buat mereka. Sebab harta tersebut hari kiamat berubah menjadi ular yang akan melilit dia di hari kiamat dan menyiksa orang tersebut di hari kiamat. وذكر الآية في من لا يخرج زكاة الذهب والفضة أنها تتحول في القيامة إلى أن يحمى عليها في النار فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. Dan disebutkan di hari kiamat dalam Al-Quran bahwasanya orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan peraknya, maka emas dan perak itu dicairkan di hari kiamat, maka yang sudah dicairkan dibentuk seperti bentuk setrikaan untuk menyetrika daripada sisi badan mereka ataupun bagian belakang mereka, disiksa dengan siksaan demikian di hari kiamat. ومن الحكمة في هذا الترتيب أنه عندما يأتيه السائل والمسكين فيسأله أول ما يقطب وجهه فتكوى جبهته. Dan dalam ayat ini lihat ada penuh hikmah dan tertib. Sebab biasanya kalau ada orang minta, ya, yang meminta zakat mereka, itu orang yang diminta pertama dia cemberut dulu, mukanya monyong cemberut. Jadi pertama yang berkerut itu jidatnya, itu jidat yang disetrika lebih dulu. ثم ينحرف عنه إلى الجهة الأخرى فيكوى جنبه. Kemudian dia berpaling dari si pengemis tersebut. Nah, saat dia berpaling bagian sisinya disetrika. ثم يستدبره فيكوى ظهره. Kemudian dia berpaling membelakangi orang tersebut, dia pergi. Nah, itu bagian yang dia berpaling, bagian belakangnya juga disetrika sebagai hukuman. تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. Nah, ini lihat tertib dalam Al-Quran itu, disetrika itu disiksa mulai dari keningnya dahulu, bagian sisi tubuhnya, kemudian bagian ثم belakangnya. يعظم أجر الزكاة إذا كان يخرجها طيبة بها نفسه. Itu pahala zakat juga akan menjadi besar kalau dikeluarkan dengan legowo, dengan lapang dada, dengan senang. كان بعض الأخيار من التجار يخرج الزكاة مرتين. Sebagian orang-orang solehin dari para hartawan dia sampai ngeluarin zakatnya itu 2 kali. وفرق الله بين المحسنين وغيرهم فقال لعموم الناس والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Dibedakan di situ tentang pembagian zakat, begitu Allah Ta'ala berfirman, isyarat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang yang di dalam harta mereka itu ada sebuah hak yang sudah ditentukan kadarnya, diperuntukkan bagi orang-orang yang meminta dan bagi orang-orang yang terharamkan untuk mendapatkan harta tersebut yang enggak kebagian. لكن لما ذكر المحسنين لم يقل حق معلوم. قال تعالى
إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار وهم يستغفرون في أموالهم حق للسائل ولم يقل معلوم في أموالهم حق للسائل والمحروم ليس محدد بمقدار الزكاة ولكنهم يعطون فوق ذلك. Maknanya di dalam kalau ayat yang pertama tadi, bagi mereka orang-orang yang di dalam hartanya itu ada hak yang sudah ditentukan untuk orang-orang yang meminta ataupun orang-orang yang nggak kebagian daripada harta tersebut. Tapi orang-orang yang berbuat ihsan nggak disebut di dalamnya ada hak yang sudah ditentukan kadarnya. Tetapi di dalamnya hanya ada setiap harta mereka mengandung hak untuk orang-orang yang meminta dan orang-orang yang nggak kebagian daripada harta tersebut, yakni tidak disebut kadarnya berapa, maka inilah yang dia keluarkan. Karena ahadul awliya yashtaghilu bi ra'yi al-ghanam fi Baghdad yuqalu lahu Syaibanur Ra'i. Itu sebagian para aulia, ada salah seorang mereka itu bekerja mengembala kambing. Kebetulan dia itu tinggalnya di Baghdad, dikenalnya bernama Syaiban Ar-Ra'i, sang penggembala yang bernama Syaiban. Kana al-Imam Syafi'i min waqtin li akhar yati wa yazuru. Imam Syafi'i itu seringkali terkadang itu datang berziarah kepada Syaiban, sang penggembala. Fa idza zara Syaiban Ar-Ra'i jalasa baina yadayhi kama yajlis al-tilmidhu baina yaday al-muallim fil maktab. Itu kalau dia Imam Syafi'i udah berziarah kepada Syaiban Ar-Ra'i, sang penggembala, duduk di hadapannya seperti seorang murid duduk di hadapan gurunya saat di sekolah. Wa marratan sahibahu al-Imam Ahmad bin Hanbal. Terkadang itu satu kali itu Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Syafi'i, ikut mendampingi Syafi'i ziarah kepada Syaiban. Fa wajadahu yusalli. Didapati Syaiban ini sedang sholat. Fasallam min as-salat wa radda as-salam alaihim. Saat memberi salam kepada Syaiban yang kebetulan lagi sholat, sampai ditunggu selesai sholat, begitu salam, Syaiban menjawab salam mereka. Faqala al-Imam Ahmad lil-Syafi'i idhan li an as'alah. Qala in sa'altahu wajadta ilman 'aziman. Imam Ahmad bilang kepada Imam Syafi'i, boleh gak saya nanya kepada Syaiban ini? Maka Syafi'i bilang, kalau kamu bertanya kepada dia, kamu akan menemukan jawaban berupa ilmu-ilmu yang hebat. Faqala ya Syaiban, kam miqdar zakat al-ghanam allati tar'aha hadhihi? Imam Ahmad bertanya, wahai Syaiban, berapa sih kadar zakat kambing yang kamu pelihara ini? Qala ala madhhabikum aw ala madhhabina. Syaiban bertanya, kamu mau jawaban sesuai madhab kamu atau madhabnya saya? Qala wa fiha madhhaban? Qala na'am. Loh, memang ada dua madhab, dua pendapat dalam hal ini. Dia bilang, iya ada. Qala fama hiya ala madhhabina? Kalau menurut madhab kami apa? Kata Imam Ahmad. Qala ala madhhabikum fil 40 syah hatta tablugh 121 fiha syatan ila an tablugh 201 fiha 3 syah ila an tablugh 400 fa fi kulli 100 syah. Kalau menurut mazhab kalian itu kalau sudah kambing yang mencapai 40 ekor maka wajib dikeluarkan 1 ekor. Terus masih tetap 1 ekor hingga jumlahnya mencapai 121 ekor kambing maka dikeluarkan 2 ekor. Sampai mencapai bilangan 201 dikeluarkan 3 ekor. Sampai bilangan 400 maka per 100 ekornya itu 1 ekor kambing. Ini menurut mazhab kalian, kata Syaiban. Qal na'am hadha alladhi na'rifu fama hiya ala madhhabikum? Bilang, iya itu yang kita tahu, dalam mazhab kita seperti itu. Memang kalau mazhab kamu beda. Qal ala madhhabina al-'abdu wa ma malak li sayyidihi. Kalau menurut mazhab kami, seorang budak hamba sahaya, seorang hamba berikut harta yang dia miliki itu adalah milik majikannya. Sahih al-Imam Ahmad qala Syafi'i alam aqul lak. Imam Ahmad itu menjerit dengar begitu, kan saya udah bilang, kata Syafi'i, ini jawabannya unik, istimewa. Qala as'alu su'al thani, qal is'al. Saya mau tanya pertanyaan kedua, katanya Imam Ahmad bin Hanbal. قال هذه الصلاة التي تصليها لو شككت صليت واحدة أو اثنتين كيف تعمل؟ Ini kamu yang barusan lagi sholat nih, kamu kan sholat. Seandainya dalam sholat tahu-tahu kamu lupa, kamu ragu. Ini saya sholat masih kurang 1 rakaat atau sudah lengkap? Bagaimana yang kamu lakukan? قال على مذهبكم أو على مذهبنا. Kembali Syaiban bertanya, kamu mau jawaban sesuai madhab kamu atau madhabnya saya? قال وفيها مذهبان؟ قال نعم. Loh, emang ada 2 madhab lagi dalam hal ini? Bilang, iya ada 2 madhab. قال ما هي على مذهبنا؟ Kalau madhabnya kami seperti apa? قال يزيد ركعة احتياطا يبني على الأقل ويسجد للسهو.
Ya, kalau dalam mazhab kalian dia tambahkan 1 rakaat, dia bangun sholatnya dengan bilangan yang terkecil. قال هذا الذي نعرفه فما هي على مذهبكم؟ Kemudian dia sujud sahwi setelah itu. Nah itu yang kita ketahui kata Imam Ahmad. Memang kalau mazhab kamu seperti apa wahai Syaiban? قال على مذهبنا أن هذا قليل الأدب مع الله، يغفل في الصلاة ما يعرف كم يصلي عليه أدب صوم سنة. Ini kalau menurut mazhab saya, ini orang yang lupa dalam sholatnya ini adalah orang yang hatinya kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia lalai dalam sholatnya. Dia nggak tahu dia sholat di hadapan saya, maka perlu dididik, diajarkan adab itu dengan dia berpuasa selama 1 tahun. وهؤلاء كبار العلماء في وقتهم الشافعي وأحمد بن حنبل وشيبان لا يوبه له ولا يعرفه أكثر الناس. Lihat ini adalah pembesar-pembesar ulama di zaman mereka, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun Syaiban adalah seseorang yang enggak dipedulikan dan tidak dikenal di masyarakat. لكن انظر كيف كان أدبهم وكيف كان حالهم عليهم رضوان الله. Tapi lihat bagaimana adabnya dan juga keyakinannya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam menghormati dan respeknya kepada orang seperti Syaiban ini. بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشعبة 23 صوم رمضان، وذلك بأن يترك سائر المفطرات في أيامه بنية في الليل لطاعة المولى من الفجر إلى غروب الشمس مع سلامة من الحيض والنفاس والولادة في جميع اليوم، ومن الإغماء والسكر في بعضه كالأكل والشرب والجماع وشرب الدخان المعروف. فإذا أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، وإنما أطعمه الله وسقاه كما قاله السحيمي في لباب الطالبين. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة. الله أكبر. في هذا يذكر الشيخ شعبة الصوم لرمضان. Di dalam bahasan ini Syekh menyebutkan bagian yang berikutnya daripada keimanan berupa puasa di bulan Ramadan. بلغنا الله رمضان وأعاننا على الصيام والقيام. Semoga Allah Ta'ala menyampaikan kita bisa jumpa lagi dengan bulan Ramadan dan Allah Ta'ala mensupport, membantu kita dalam puasa kita dan dalam qiyam Ramadan. وكان الأخيار في القرون الأولى يودعون رمضان 6 أشهر ويستقبلونه 6 أشهر. Dahulu orang-orang salihin di zaman terdahulu mereka itu berpamitan bulan Ramadan itu taudi' mereka terhadap bulan Ramadan, perpisahannya selama 6 bulan dan persiapan menyambut bulan Ramadan selama 6 bulan. فبعد رمضان 5 أشهر ونصف يسألون الله قبول ما وفقهم له من الصيام والقيام. Setelah bulan Ramadan tuh 5 bulan setengah itu sepanjang waktu mereka minta agar amal ibadat yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu agar diterima oleh Allah Ta'ala selama 5,5 bulan. ثم يتحولون أن يسألوا أن يبلغهم رمضان المقبل ويستعدون له. Begitu berlalu setengah tahun, doanya berganti agar Allah Ta'ala sampaikan mereka bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan diberikan kesiapan untuk menyambut bulan Ramadan. ومن هنا قيل كان كل زمانهم رمضان. Nah dari sinilah timbul ucapan yang menyebutkan bahwasanya zaman mereka semuanya itu bagaikan Ramadan. وفرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان. Bulan Ramadan itu, puasa Ramadan diwajibkan di tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah dan diwajibkannya itu di bulan Sya'ban. وكذلك فرض الزكاة كان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة. Yani turun perintah kewajiban Ramadan itu di bulan Sya'ban. Begitu juga perintah zakat juga turun kewajibannya itu di bulan Sya'ban. Perintah dari Allah Ta'ala tahun kedua.
فأدرك صلى الله عليه وسلم في حياته 9 رمضانات من بعد فرض الصوم. Maka Rasulullah mengalami dalam hidupnya hanya mengalami 9 kali puasa Ramadan. وصادف أن خرج أكثرها 29 ولكن 1 أو 2 كان 30 وبقيتها كانت 29 في كل سنة يرى الهلال فيصوم 29 صلى الله عليه وسلم. Keseringan dari Ramadan yang dilalui oleh Rasulullah itu jumlahnya itu dalam satu bulan itu 29 hari. Seringkali begitu, berpapasan tuh Ramadannya itu satu bulannya itu 29 hari. Kecuali ada 1 atau 2 Ramadan yang dialami oleh Rasulullah itu hitungannya 30 hari. وكان يهيئ الأمة له من أول رجب. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan persiapan kepada umat untuk menyambut Ramadan itu dari permulaan masuknya bulan Rajab. فإذا رأى هلال رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Apabila masuk malam pertama di bulan Rajab, ketika melihat terbitnya hilal di malam pertama bulan Rajab, Nabi berucap, ya Allah berikan keberkahan kepada kami yang ada di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, panjangkan usia kami hingga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. وفسر الصوم بأنه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. Ditafsirkan makna puasa di sini adalah imsak, menjaga diri dari hal-hal tertentu, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari, dan itu semuanya harus diiringi dengan niat tertentu. والنية في صوم الفرض يجب أن تكون قبل طلوع الفجر. Dan niat puasa di dalam puasa fardu harus dilaksanakan sebelum terbit subuh. ويجب تجديدها لكل ليلة عند الجمهور. Dan menurut pendapat jumhur ulama itu harus diperbaharui per malam. Niat itu. وقال المالكية من أول ليلة في رمضان يجوز نية صوم الشهر كله. Menurut mazhab Maliki bahwasanya boleh diniatkan dari malam pertama Ramadan itu diniatkan berpuasa sebulan penuh sekali niat. وذكر حكم من أكل أو شرب ناسيا كما جاء في الحديث فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Dan disebutkan di sini di dalam hadis, barang siapa yang makan atau minum dalam keadaan lupa di bulan saat dia berpuasa, maka itu sesungguhnya Allah Ta'ala yang ingin memberikan dia makan dan minuman sebagaimana disebutkan dalam hadis. وعليه أيضا مذهب الجمهور. Dan itu pula mazhab mayoritas para ulama. وقال لمالكية وإن أفطر وإن أكل ناسيا أو شرب فقد أفطر ولا إثم عليه لكون ناسي وعليه القضاء. Namun pendapat dalam mazhab Maliki, kalau dia makan minum dalam keadaan lupa, itu puasanya batal, tapi dia nggak dosa dan dia wajib mengqadha apa yang sudah batal tersebut. وذكر أن ثواب الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya imbalan pahala dari setiap amalan itu dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa nggak ada yang tahu nilainya. قال تعالى في الحديث القدسي فإنه لي وأنا أجزي به. Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala mengatakan kecuali puasa, sebab itu adalah diperuntukkan untuk saya sendiri yang akan membalasnya dengan kadar cuma saya yang tahu. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. Sebab hamba ini dia meninggalkan makannya, syahwatnya karena Allah, karena aku. ولا يكمل الصوم حتى يترك الإنسان جميع الذنوب صغائرها وكبائرها. Tidak sempurna puasa hingga seseorang meninggalkan semua perbuatan dosa yang besar ataupun yang kecil. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampunkan dosa-dosa dia yang terdahulu. ومن كان مسافر أو مريض وكذلك المرأة الحيض
يقضون أياما عدد ما أفطروا فيه في غير رمضان. Barang siapa yang dalam keadaan musafir ataupun seorang wanita yang datang bulan atau berhalangan, maka diwajibkan untuk mengqadha apa yang luput dari puasa dia sesuai jumlah Ramadan hari-hari yang dia tinggalkan. Allah la ilaha illallah huwa. Wa man صام مع رمضان ستا من شوال فكأنما صام السنة كلها. Barang siapa yang dia puasa Ramadan terus dia tambahkan 6 hari dari bulan Syawal, maka dapat pahala seperti berpuasa 1 tahun penuh. ومن واظب بعد رمضان على ست من شوال وصام يوم عرفة أو ما تيسر من أيام العشر وصام يوم عاشوراء وصام 3 أيام في كل شهر كان من الذين ينادون للدخول من باب الريان يوم القيامة. Barang siapa yang dia puasa Ramadan kemudian ditambahkan dengan puasa sunnahnya 6 hari di bulan Syawal, itu dia istiqamah atas hal tersebut, 6 hari di bulan Syawal, terus ditambah dengan puasa Arafah atau puasa beberapa hari yang dimudahkan oleh Allah untuk dia berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian ditambahkan dengan puasa hari Asyura, kemudian dia setiap bulannya itu paling tidak itu dia berpuasa sebanyak 3 hari, maka orang ini termasuk orang yang punya akses ke sebuah pintu dari Allah Ta'ala di surga itu yang bernama pintu Rayyan, yang hanya dibukakan untuk orang yang ahli dan pakar dalam puasa. أحد أبواب الجنة 8 يسمى الريان يدعى منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. Sebab salah satu pintu surga yang jumlahnya ada 8, salah satunya itu disebutnya adalah pintu Rayyan, yang mana enggak dibukakan kecuali untuk ahli puasa. Apabila orang yang ahli puasa sudah masuk, maka ditutup lagi. Enggak ada yang masuk kecuali orang yang ahli puasa. وقال النبي عن صوم سيدنا الخليل إبراهيم إنه صام الدهر وأفطر الدهر كان يصوم 3 أيام من كل شهر. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, memuji puasanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini unik, dia sepanjang tahun ditulis berpuasa, tetapi sepanjang tahun dia makan terus, dia nggak berpuasa. Itu apa yang dia lakukan? Ya, ini puasa 3 hari per bulannya. Aduh. بسم الله الرحمن الرحيم. الشعبة الرابعة والعشرون الاعتكاف، وهو اللبث بمسجد بنيته، يسن كل وقت ولو وقت كراهة، لكن يحرم اعتكاف المرأة والرقيق إلا بإذن الزوج والسيد، وإن صح وللزوج والسيد إخراجهما منه، وأركانه 4: أولها النية مقترنة باللبث، فلا تكفي حال دخوله وهو سائر، وتجب نية الفرضية أو النظر في الاعتكاف المنظور. ثانيها مسجد خالص، فلا يكفي المشاع بخلافه في التحية. وثالثها لبث قدر يسمى عقوفا أي إقامة ولو بلا سكون، بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة، فلا يكفي التردد لا المرور فيه بلا لبث، ولو نظر اعتكافا مطلقا كفاه لحظة فوق الطمأنينة في الركوع ونحوه. في الركوع ونحوه. بعده فوق الطمأنينة في الركوع ونحوه. ورابعها معتكف وشرطه. نعم، معتكف صحيح. معتكف وشرطه إسلام وعقل وخلو عن حدث أكبر، فلا يصح اعتكاف من اتصف بضد شيء منها. نعم، إن طرأ الإغماء في أثناء الاعتكاف لم يبطل ويحسب منه زمن الإغماء أو أغماء، وينقطع الاعتكاف كتتابعه بالردة والسكر إذا تعدى به. قال تعالى:
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود لحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه بعده ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتكف فواق ناقة فكأنما أعتق نسمة أو رقبة. صلى الله عليه وسلم. هذه شعبة الاعتكاف في المسجد ومعناه ملازمته والجلوس فيه بنية. Di dalam bagian ini berbicara tentang i'tikaf di masjid, artinya dia tinggal di dalam masjid dengan suatu niat. فالشرط أن يكون المعتكف فيه مسجدا خالصا. Yang pertama itu dia harus tempat i'tikaf dia adalah murni masjid. فلو كان وقف بعض الأرض مشاعا مسجدا لا يصح الاعتكاف فيها. Kalau dia beriktikaf di sebuah tempat yang katanya begitu, cuma tidak ada kepastian, katanya itu masjid, maka kalau dia nggak yakin itu tidak sah untuk iktikaf di situ. Hatta yuhaddad mawdi'ul masjid. Sampai jelas di mana letak posisi masjid yang sebenarnya. Bikhilaf tahiyatul masjid tajuz fil musya'. Kecuali kalau tahiyatul masjid itu dapat pahalanya walaupun di tempat yang disohorkan kalau itu adalah masjid. Wala tasihhul i'tikafu fi ghairil masjid 'inda al-jumhur. Menurut pendapat jumhur ulama tidak sah i'tikaf di selain masjid. Wa قال الحنفية يصح الاعتكاف من المرأة في مسجد بيتها وهو المكان المخصص للصلاة في البيت. Itu Al-Hanifiyah dalam mazhab Hanafi itu sah bagi seorang wanita itu untuk beriktikaf di masjid rumahnya, artinya tempat bagian dari rumah yang dia jadikan tempat sholat. wal farqu baina man nawa wa man lam yanwi faman lam yanwi mahma jalas fil masjid la yu'addu lahu i'tikaf. Perbedaan antara yang niat i'tikaf dengan yang tidak niat. Yang tidak niat i'tikaf tidak ditulis pahala i'tikaf seberapa lama pun dia duduk di dalam masjid. Wa ishtarata ba'dul ulama lil i'tikaf as-shaum. Disyaratkan, sebagian ulama mensyaratkan orang yang beriktikaf itu harus dalam keadaan berpuasa. Wa ishtarata ba'dhum an yakuna miqdar yawm wa laylah. Ada lagi sebagian ulama mensyaratkan kalau mau i'tikaf tuh paling tidak sehari semalam. Wa aisarul madzahib madhhab al-Imam Syafi'i. Dan yang paling mudah di antara semua mazhab tersebut mazhabnya Imam Syafi'i. Wala yishtarat lahu shaum. Enggak disyaratkan untuk i'tikaf tuh enggak harus puasa. Wa yakfi an ya'takifa fawqa tumaninati as-salah, yani akthar min miqdar tumaninati as-salah. Boleh beriktikaf walaupun cuma sebentar, walaupun dengan kadar tumaninah di dalam sholat. Fala budda min al-lubthi fala yakfi al-murur. Kalau i'tikaf itu paling kagak tuh dia ada berhenti sejenaknya di dalam masjid saat dia berniat. Enggak cukup sambil jalan tanpa ada hentian sama sekali. فأي وقت نوى فيه الداخل المسجد الاعتكاف حصل ثواب الاعتكاف. Kapanpun di waktu manapun gitu seseorang yang masuk ke masjid dia niat i'tikaf dia dapat pahalanya. وكان الصالحون عند باب المسجد يقفون قليلا ينوون الاعتكاف ويقفون قليلا ليبدأ الاعتكاف حتى يكون مشيه من عند باب المسجد إلى محل الصلاة داخل في ثواب الاعتكاف. Sebagian kaum sholihin begitu masuk masjid, begitu dia masuk pintu masjid, masuk ke bagian dalam, dia berhenti sejenak, langsung dia pasang niat i'tikaf, terus dia jalan menuju posisi yang dia akan sholat di situ, agar jalannya dia itu ditulis pahala i'tikaf juga. لأنه لو نوى وهو يمشي فلا يبدأ الاعتكاف حتى يقف فإذا وقف فوق مطمئنة الصلاة بدأ الاعتكاف. Sebab apabila dia niat i'tikaf sambil berjalan, selagi dia belum berhenti sejenak itu masih belum, argo i'tikaf masih belum nyala hingga dia berhenti sejenak. Makanya dia berhentinya di awal begitu masuk pintu.
قال الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Dan kami ambil janji setia daripada Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan rumahku bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang i'tikaf, bagi orang yang salat rukuk dan sujud. ومن اعتكف قدر فواق ناقة كان له كعتق رقبة. Barang siapa yang beriktikaf dengan kadar fawag nagah, kadar memerah susu unta, begitu antara satu perahan dengan perahan yang lain, maka dia mendapatkan pahala seperti memerdekakan seorang hamba sahaya. وفواق الناقة له تفسيران. Fawag nagah ini punya dua tafsir. الأول أنه ما بين الحلبتين، ما بين الحلبة الأولى والحلبة الثانية. Yang pertama itu antara dua perahan susu, dari satu perahan ya, kemudian dia angkat sejenak terus dia memerah berikutnya, artinya sebentar sekali jedanya, itu dapat pahalanya. والثاني أنه ما بين أن يقدم الفصيل أي ابن الناقة لها ليرضع منها فتدر باللبن ثم يبعد ويأتي الحالب فيحلب، فما بين استدرار اللبن منها بتقديم ابنها يرضع ثم الحلب فما بين هذين الوقتين فواق ناقة. Tafsir yang kedua itu ketika dimajukan anak daripada unta tersebut untuk menyusu, dimulai hitungannya mulai itu anak mulai menyusu kepada unta betina itu, kemudian setelah itu dicabut, kemudian diperah susu unta tersebut, maka ini waktunya agak lebih sedikit panjang. Nah itu disebutnya kadar fawag nagah, untuk mendapatkan pahala i'tikaf dengan kadar tersebut. وها نحن في المسجد من كان قد نوى الاعتكاف فله الثواب. Nah ini kita sekarang di masjid. Barang siapa yang dari tadi dia udah niat i'tikaf, ini pahalanya sedang mengalir. ومن لم ينوي فاته ثواب الاعتكاف فيما مضى فينوي من الآن فيحصل له ثواب الاعتكاف فيما بقي. Tapi yang belum niat, ya, yang tadi itu sudah lewat, sudah nggak dapat pahalanya, tapi dia pasang niat i'tikaf dari sekarang sehingga sisa duduk kita di masjid itu mengalir argo pahala i'tikaf. والمقصود من الاعتكاف صرف الشواغل عن القلب ليجتمع على الله تعالى. Maksud daripada i'tikaf menyingkirkan segala hal yang bisa membuat orang terlalai hatinya dari Allah Subhanahu wa taala agar dia lebih fokus kepada Allah. الشعبة الخامسة والعشرون الحج، وهو قصد البيت بحج أو عمرة إن كان قادرا بأن يجد زادا أو راحلة. والحج عبادة يلزمها وقوف بعرفة يوم 9 ذي الحجة أو ليلة عاشره، وطواف ذي طهر بالبيت 7 يقينا، ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر ولا آخر لوقته، وسعي بين الصفا والمروة. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الله أكبر. وهذه شعبة حج بيت الله الحرام، رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام. Bagian ini berbicara tentang haji ke Baitullahil Haram. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita semuanya bisa pergi haji. وهو يلزم المؤمن المستطيع في العمر مرة. Itu adalah kewajiban bagi setiap mukmin yang memiliki kemampuan minimal 1 kali dalam hidupnya. وكان فرضه في السنة السادسة من الهجرة على الأصح. Diwajibkan haji itu pada tahun ke-6 setelah hijrahnya Rasulullah menurut pendapat yang paling benar, yang paling ashah. ولم يحج صلى الله عليه وسلم في العام السابع ولا الثامن ولا التاسع. Tapi Nabi belum sempat berhaji di tahun ke-8 ataupun di tahun ke-7, ke-8 ataupun tahun ke-9. وحج في العام العاشر حجة الوداع. Dan di tahun ke-10 setelah hijrah baru Rasulullah melaksanakan haji, dikenalnya haji wada'. وهو دليل من قال بأن فريضة الحج على التراخي ليست على الفور.
Dan ini juga menunjukkan membenarkan pendapat para ulama kalau kewajiban haji itu tidak langsung harus kontan saat itu juga, akan tetapi boleh santai, nggak harus tahun ini, mungkin bisa tahun depan ataupun tahun berikutnya. والمراد بالحج قصد البيت الحرام لأجل النسك. Makna daripada haji adalah bermaksud berziarah ke Baitullahil Haram dengan tujuan ibadat. وهو عبادة تعبد الله بها آدم فمن دون بعده من الأنبياء إلى سيدهم سيدنا محمد. Ini adalah sebuah ibadat yang Allah Ta'ala perintahkan Nabi Adam untuk melaksanakannya, dan diperintahkan setelahnya para nabi-nabi untuk melaksanakan ibadat haji tersebut sampai kepada Nabi Muhammad. وأعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. Di antara rukun haji yang paling agung adalah rukun wukuf di padang Arafah. ويسن الجمع فيه بين الليل والنهار خلافا لمن أوجب للخروج من خلاف من أوجب ذلك. Disunnahkan di dalam saat wukuf berarafah menggabungkan waktu antara siang hari dan malam hari, dia masih ada di Arafah, tapi juga ada khilaf antara ulama yang mewajibkan orang yang pergi haji itu saat wukuf wajib menggabungkan waktu antara siang dan malam hari di Arafah. ووقت الوقوف بعرفة من ظهر يوم التاسع إلى فجر يوم النحر. Waktu wukuf di Arafah itu mulai dari masuk waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit subuh di hari Lebaran. وأركان الحج عند الشافعية 5. Rukun haji itu dalam mazhab Syafi'i ada 5. وهي الإحرام وهو نية الدخول في الحج. Yang pertama adalah ihram, maknanya adalah niat masuk ibadat haji. والوقوف بعرفة. Dan yang kedua wukuf di Arafah. والطواف أي طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة. Dan yang ketiga adalah tawaf, yakni bukan tawaf yang gudum tapi tawaf setelah wukuf di Arafah, dikenalnya tawaf ifadah. والسعي بين الحج والسعي بين الصفا والمروة. Dan rukun yang keempat sa'i antara Safa dan Bukit Marwah. والخامس الحلق أو التقصير. Dan yang kelima adalah mencukur kepalanya, membotaki kepalanya atau mencukurnya. والأفضل للمرأة التقصير وللرجل الحلق. Yang paling afdal orang perempuan dia cukur sedikit rambutnya, dan untuk orang laki yang paling afdal dia botakin seluruh kepalanya. وفي الحديث أما حلاقك يعني في الحج والعمرة فإن لك بكل شعرة حسنة من حسنات الحرم. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, adapun kamu saat membotakkan kepalamu itu saat haji ataupun umrah, maka setiap lembar daripada rambutmu yang dibotaki itu mendapat pahala 1 hasanat. Hasanatul haram tudha'af ila 100,000. Bukan sembarang hasanat, tapi hasanat di negeri haram yang dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Wa kam adad sya'r rasik? Itu per helai ya, berapa jumlah helaian rambut di kepala kita? Law kallafnak ta'uddu la ta'ibit. Kita ngitungnya aja, ngitung helaian rambut kita nggak bakalan mampu, susah. Walakinnahu mahsubun bidhabt 'inda rabbik lak bi kulli sya'ra 100,000 hasanah. Tapi itu terhitung dengan lengkap di sisi Allah Ta'ala, dan kamu saat membotakinya, mencukurnya dalam haji dan umrah, setiap helainya itu dihitung 100.000 hasanat. Kana qad hajja sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrah adad min al-hajjat. Sebelum hijrah Nabi sudah pergi haji berkali-kali sebelum hijrah. Amma ba'da al-hijrah fama hajja illa hajjatul wada'. Adapun setelah hijrah Nabi enggak pergi haji kecuali ya 1 kali, haji wada'. قال الصحابة كنا نقول حجة الوداع ما ندري ما الوداع فلما توفي علمنا أن قصده وداعه لأمته. Kita dulu tuh mengenal sebutan haji wada, cuma kita nggak tahu apa maksudnya, apa maknanya waktu ikut haji bersama Rasulullah. Begitu Rasulullah wafat baru kita tahu itu haji wada, ya memang haji perpisahan, haji terakhir bersama Rasulullah. وكان قد جاء للعمرة في السنة السادسة فردوه من تحت من تحت الحرم ورجع صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية ومعه 1500. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah di tahun ke-6 Hijriyah itu ingin melaksanakan umrah, maka sudah di depan tanah haram itu diusir.
tidak diizinkan untuk masuk melaksanakan umrah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu di Hudaybiyah itu berjumlah 1.500 jamaah. بعد سنتين جاء لفتح مكة ومعه 10,000. Kemudian setelah 2 tahun kemudian, 2 tahun daripada setelah momen itu, datang Rasulullah membawa kemenangan kota Mekah itu, memerdekakan kota Mekah, membawa 10.000 pasukan. ثم بعد سنتين أخرى جاء لحجة الوداع ومعه 100,000 و24,000. Dan 2 tahun setelahnya lagi Rasulullah datang untuk melaksanakan ibadat haji, dan bersama beliau itu 120.000 jamaah yang ikut berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. كلهم متشوقون إليه وإلى مقابلته ورؤيته والأخذ عنه. Semua mereka merindukan untuk menatap kepada Rasulullah, untuk menimba ilmu dan manasik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk bersama Nabi Muhammad. حتى أولادهم كانوا ملآنين بالشوق. Bahkan anak-anak mereka pun juga penuh hatinya dengan kerinduan kepada Nabi. وبينما بعض الصحابة كان يمشي Anaknya bilang, perlihatkan wahai ayahku, di mana sih Rasulullah, yang mana Rasulullah? قال انتظر حتى نصل إلى عرفة أوريك إياه. قال لا أصبر أرني إياه الآن. Maka si anak itu dalam perjalanan dari Mina ke Arafah, bapaknya bilang, sabar dulu sampai kita nyampe ke Arafah, saya tunjukin Rasulullah ada di sana nanti. فقم على الجمل على رجليك وامسك بكتفيه. Akhirnya si anak bilang, saya nggak sabar, saya mau ngelihat Rasulullah dari sekarang. Maka dia bilang, ya sudah, ya ini kita lagi naik unta, kamu naik ke atas pundak saya, tuh lihat Rasulullah di sana tuh. قال انظر إلى ذلك الجمل الأورق. Lihat gak tuh kepada unta yang warnanya demikian itu? Rasulullah rakab alaih. Nah itu yang menungganginya, itulah Rasulullah. Faradhiyallahu anhum wa jazahum anna wa anil umma khairal jazaa. Semoga Allah melimpahkan keridhaannya kepada mereka para sahabat dan membalas mereka atas jasa besar yang mereka berikan kepada umat ini. ومن فضل الله أن من صلى الصبح في جماعة وقعد في المصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين أو 4 انقلب بحجة وعمرة تامة. Alhamdulillah, anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi menyebutkan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, terus dia duduk di musallanya sampai terbit matahari, dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, terus dia sholat 2 rakaat, dalam riwayat 4 rakaat, maka dia pulang ke rumahnya mendapat pahala haji dan umrah sempurna. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan ini dari kita dan kalian semua. بيقول شيء عنده شيء بيتكلم. تحبون تقول شيء يا شيخ؟ تقبل الله منكم جميعا. آمين. وبارك الله فيكم. آمين. وهداكم الله وهدى بكم. آمين. وجعلكم هداة مهديين. آمين. آمين. هذا مجلس عظيم الحمد لله اجتمعنا فيه بالسادة العلماء السيد الحبيب عمر والشيخ أبو خليل والإخوة الكرام جميعا. وأضيف بس إضافة بسيطة، كل من عنده مال يجب عليه التأكد من أمرين. عرفنا أن الزكاة شعبة من شعب الإيمان. كل من عنده مال يجب عليه التأكد من أمرين. الأمر الأول أنه أخرج القدر الواجب عليه فعلا. الأمر الأول أنه أخرج القدر الواجب عليه فعلا، لا يقل ولا يعني مثقال فتيل أي شيء. الأمر الثاني أنه وصل إلى المستحقين فعلا، وهم الفقراء والمساكين
الفقير أسوأ حال من المسكين. المسكين من يملك أقل من ما بين النصف والكفاية، كمن يحتاج إلى 10 ويعمل ب6 أو 8، والفقير أقل من النصف. وفي الرقاب ما عادش رقاب. والغارم هو من استدان دينا لتسكين فتنة بين طائفتين. والغارمين. وفي سبيل الله، سبيل الله هم الغزاة الذين يجاهدون في سبيل الله، وأسماؤهم ليست مدونة في الديوان، فيعطون من الزكاة. وابن السبيل هو المنشئ سفرا أو المجتاز بها، يعني لو واحد مسافر علينا ونفقته انتهت نعطيه من الزكاة ما يبلغه مأمره. يبقى إذن يجب التأكد من أنه أخرج القدر الواجب فعلا، والثاني أنه وصل إلى المستحقين فعلا، وإلا فهو من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. زكاة الفطر يجوز إخراجها من أول يوم من رمضان، وكما تفضل الشيخ أضاف إضافة جميلة بشرط إيه يا شيخ عمر؟ بشرط بقاء القابض بصفة إيه؟ الاستحقاق، والمعطي بصفة الوجوب. يجوز تعجيل الزكاة لسنة إذا ملك النصاب، لأن الحق المالي إذا تعلق به سببان جاز تقديمه على أحدهما. يجوز أن أخرج زكاة مالي إذا ملكت النصاب، ملكت النصاب في أول رمضان، بس بشرط بقاء القابض بصفة الاستحقاق، يعني يظل فقير إلى إيه؟ نهاية العام. نعم، ليوم العيد. في زكاة الفطر أيوه إلى يوم العيد، وفي زكاة المال إلى وجوبها، وبقاء المعطي بصفة إيه؟ الوجوب، بشرط بقاء القابض بصفة الاستحقاق والمعطي بصفة الوجوب. فلو تغير الحال استردها إن بين أنها زكاة معجلة، وإلا فلا، يا خلاص مع السلامة. الحق المالي إذا تعلق به سببان جاز تقديمه على أحدهما. الحق المالي، وذلك في الزكاة مثلا، الحق المالي إذا تعلق به سببان جاز تقديمه على أحدهما، فيجوز تقديم الزكاة كفارة اليمين، فإن قدم الكفارة جاز إلا الصيام. لو واحد حلف يمين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فإذا أردت أن تكفر بالصيام لا يجوز قبل الحنث، أما إذا أردت أن تكفر بالإطعام أو بالكسوة جاز لك أن تقدمه على إيه؟ الحنث، لأن كفارة اليمين لها سببان: اليمين والحنث. هذا وشكرا للسادة الكرام الذين شرفوا البلاد وانتفع بهم العباد، سيدنا الشيخ عمر حبيب عمر والسادة الأفاضل جميعا. وأدعو الله تبارك وتعالى: اللهم انفعنا بهم، اللهم انفعنا بالعلماء وبعلمهم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا،
وزدنا علما. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك ومن النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم اجعل أهل أندونيسيا في رخاء ونعمة وعافية يا رب العالمين، وبارك فيها وفي حكومتها وشعبها ورئيسها وأبنائها وأرضها وثمرها وكل شيء فيها يا رب العالمين، وبارك في أهلها وفي أبنائها جميعا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أهلا بكم ومرحبا، بارك الله فيكم وعليكم وهداكم وهدى بكم وجعلكم هداة مهديين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم وزادنا وإياكم من فضله. اللهم لا تجعل آخر العهد منا ولا من أحبابنا هؤلاء، واجمعنا على ما تجمع الأخيار بالأخيار في هذه الدار وفي البرزخ ويوم القيامة وفي دار الكرامة والنظر إلى وجهك الكريم. آمين. وأصلح أحوال أهل إندونيسيا وأهل المسلمين في المشارق والمغارب. آمين. وضاعف خيرات هذا المسجد وأنواره وبركاته، واجعلنا ممن ترعاهم عن عنايتك في جميع الأطوار، فلا يمنعهم من الدخول إلى حضرتك بيح الأوزار، ولا يحجبهم عن مواهب فضلك سيء الإصرار. وزدنا من نوالك ما أنت أهله، واقبلنا على ما فينا، وأقبل بوجهك الكريم علينا في لطف وعافية يا أرحم الراحمين.